मारलेला हमें खत्म कर अब तीन दस गे हाय हॅलो हा याचा 5 मिनिटं पालखी थांबेवाच लारेरचे वारकरी जे लाल लगेच जाऊन आए थे सर आणि ते रोडे पर कोई वर पर कोई भडको मत एवढी आपण जतच हो वो लाईन हेठू बेसो आता टँकर होबो तम टँकरे पर पाणी पिओ आणि તમારો સોતારી બિસ્લરી ભરો વાટેના સોફ્ટવેર માં અને વરો પર રોડે પર ભડકા ભડકી કરો મત आता फक्त 5 मिनिट लारेर वारकरी लमके जन कन आए थे सर्व 5 मिनिट ठेपो करायचं आणि डोंगर गामेर वार आपण जे आर्मीचं अंग गाडी बघो आपण डोंगर गामेर आर्मी ना एक जबाबदारी છે તમારા ઉપર આપ હલો आगे तरुण मंडळ जे डोंगर गामेर आर्मी આપણો મંડળ સાંભળો